छुआ मैंने कोड रही छुआ कह दियोनी मो शशुर घरे शशुर देइथिले कुकुड़ा हाय सांग माने मु आपन को स्वागत करछि आम चैनल को श्रावणी मनोज लव लाइफ चैनल को आपण माने आम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। आज देखंतु एठी मनोज केमिति कुकुड़ा भाड़ी तैयारी करछंती। कुकुड़ा भाड़ी नुहे एटा मनीष भाड़ी तमे रहियो एटारे एटा मनीष भाड़ी एथरे मनीष रहती है आपण माने देखो मनीष रहंती ना देखन केइटी देखो तो हेणी के देखो ना एटा कुकुड़ा भाड़ी ना रे सरी एटा मनीष भाड़ी एटा मनीष भाड़ी ना एटा कुकुड़ा भाड़ी एटा मनीष भाड़ी आ केमिति कोन बनौचंती टे कहि देलो हम संग मानंगो पाटी करनी मते ठंडा मो नाकर खाली घिओ हारुची तमे जदी नबो जति नियो मु काहे कि तम घिओ नेबी तम घिओ तमे निजे नो ना रा रा काम करते दबा सेरम करी पकोछ कि खाली गोटे कुकुड़ाटा आनिथिलो गुटे कहि दियोनी मो शशुर घरे शशुर देइथिले कुकुड़ा गुटे ओंडिया गुटे माई काई तम कुकुड़ा केडी बुलुजनी ताके भाड़ी करछि रहिबो से कुकुड़ा दुटा रहिबो गुटे गंजा आ गुटे किछा काटुनी से रहिबे बोली टिके परिश्रम करते पडुछि आ अंडा खाइए बोली तांको नाकि मु करछि एते छोटी भट तांका छुआ हने कोड रहियो तांका छुआ रहने तम पाखर रहियो हेमन तो कुकुड़ा गुडा तो अंडा फुटांती जानि पानी हां केडी रखियो त चबुते माटी चकुटियो पानी काई पानी बोई कानी देमे हां पानी बोई कानी दियो पानी ये हमर घर थिलेनी आसीचंती देखंतु मोहडा देखंतु ए देखंतु एटे तो ओइठा मारे पई कोइ सुखी रही छी संगे संगे टिके पानी आनिबा आनिकी माटी रे पकेबा चोगुडीबा तापरे नै के कुकुड़ा भाड़ी पर छाटी कुकुड़ा भाड़ी प्रस्तुत करिबा आ खोरा रे किछि भी देखा जाउनी कैमरा रे ए देखंतु माटी रे हबुजी माटी रे पानी पकोछ तापर ताको चोकुडीबो तापर ताको खाइबो या खा खरा रे किछि भी देखा जाउनी सही पटे देखाइना देखाबो किछि तो खरा रे देखा जाउनी केमिति कादा चकुड़ तो हम कहीं मते तो के देखा जाउनी सांग मन के हमर कोन देखा जो किछि भी देखा जाउनी कादा चकुड़ी होगी हो गइलानी कादा चकुड़ नाकर बोइला चकुड़ी तांग नाकर भाइरानी जय जगन्नाथ मु आम मो श्रावणी मनोज लव लाइफ चैनल को स्वागत जनाऊँगी। जदि वीडियो भल लगुव ताने लाइक शेयर सब्सक्राइब करते भूलिबेनी। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। श्रावणी कौन कर मत खाइते दे सारी मु खाई ब्लॉग तांकर स्टार्ट करमी। हाँ टिके जीवा टिके छकाड़ी होगी बुली बुला के आसवा कौन आज श्रावणी रांधे देखा कौन रांधे श्रावण तो ये अच्छा मुझे जाऊँ कौन आज रांधब कौन आज रांधब भात डाली साग भजा छाड़ भात डाली साग भजा खाइए आ जड़े बसी सब भूत फिल्म सब हरर फिल्म देखियो आ भूत रंग हम से बहुत भूत फिल्म भूत फिल्म बहुत पसंद भूत फिल्म देखियो। हाँ से भूत जन सी देखा देख जुगुनी पूरा ठीक जुगुनी रंग देखा से भूत फिल्म देखियो आ ता सहित पेतिनी ये पेतिनी से जुगुनी बोइचनी ठीक जगार किस काटियो चुटी मो चुटी नहीं तो आपण मैंने तो जानले कौन श्रावणी रोषे करेंगे मुझे जिमी छक आड़े छकरे होगी आसमी
ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଲିଟା ପେଲେଇ ଦବ। ଚୁଲି ପେଲେ ଧୂଆଁ ଦେଖ କେନ ବାହାରିକି ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଲଗେଇ ଚୁଲି। ପବନ ଦଉଛୁ ପବନ ଆଉ ଦିଅନ୍ତାନି ନା କଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯିମି ଚକାଡି ଚକ୍କର ହେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ମୁଁ ଆସିନେ କଥା ହେବା ହବନି କେବେ ଦବନି। ମୁଁ ଆସିନେ କଥା ହେବା ଟାଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୋଖରୀରେ ହେଉଛି ଦଳ ସଫା ହେଉଥିଲା। ସେ ଦଳ ସଫାରେ ସବୁ ରହି ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ସେପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର 4 ଜଣ ମତେ ରହିଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଦଳ ଯାଇକି ସଫା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଢିଆ ମଝିରେ କେନ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଦଳ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତିକା ବୋହିକି ନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସି କାଟିଲା ରଙ୍ଗ ସେଠି ଦଳ ଗୁଡାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କଣ କରୁଛ। ଆଉ ଏଥର ଶୁଳ୍ପ ବସାରେ ଭଲ ରମ ପୁରାପୁରି ଶୁଳ୍କ ବସା ଶୁଳ୍କ ବସା ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଶୁଳ୍କ ବସା ଡଙ୍ଗା ବସା ସେ କେତେ ରକମ ବସା କହିବେ। ସେଇ ବସାରେ ସଫା କରିକି ଏଇଟାର ଭସେଇବେ ସମସ୍ତେ। ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ ତମର ମତ କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଦଳ ଉପରକୁ ଯିମି ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟଟା ବୁଡି ଯିବ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ବୁଡିବନି ତା ସେକେଣ୍ଡଟା ପୁରା ସୁଧୁ ବୁଡିବନି। ଏଟା ବଡଟା ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ନା ଟିକେ ବୁଡି ଯାଇପାରେ ମାନେ ହାଲକା ବୁଡିବ ତଳେ ମାଟି ଅଛି ବୁଡିଯିବ। ତାପରଟା ବୁଡିବନି। ନା ଏଟା ବୁଡିଟେ ଟିକେ ଟାଇମ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବ ସେଠି। ତ ମୋବାଇଲ ଦେ ମୁଁ ସେଠି ଗଲା ପରେ କେତେ ଦବୁ ନା ଗଳି ପଡିଆ ଏକାଥରେ। କେତେ ପାଣି ଅଛି ଏଠି ଏଟା ଟାଣିଆନି ଇଏ ଯିବ ଗଲା। ବୁଡୁନି ନା ମୁଁ ବି ଯିମି ତା ଉପରକୁ ଦେଖିଆ। ଆଇଛେ ଦଳ ଉପରକୁ ଦଳ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଉରିଆ ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦଳର। ଏତେ ଦଳ ମୋଟା ପୁରା ପୁରି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ ଦଳ ଉପରେ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ପୁରା ପୁରି ଡଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ ପୁରା ପୁରି ହେଇଛି କିଛି ହଉନାହିଁ। ଏଇ ପତ୍ର ତ ନେଇକି ତ ବାହାଘରିଆ ତ ମାରିଦବ ଆଉ ଗାଡିର ଆଉ ବର ଗାଡିର ଆଉ। ମୁଁ ଜିମି କେନ କହେ ଏଠି ଥିଲା ମାରିକି ସେଠିକି ଯାଇ ହବ ନା। ଯିବା କେରଙ୍କ ଚାଲି ଆସିନି। ଆଉ ଜଣ କେନ ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଯାଇକି। ବୁଢୀ ପଡୁଛି ମୁଁ ଯାଇ ବାଟା ଏଇ ବାଟା ଅଗନା ଡିଆମାର ଏଇ ପିସ୍ଟା ପରେ ଏଇ ପିସ୍ଟା ନେଇ ଚାରିଆଡେ ବୋ ତୁ ଏଇଠି ମତେ ସମ୍ଭାଳିଲା ତତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଏଠି ଉଦା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଦା
ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଗାଇନି ଚପଲ ବି ଖୋଲି ପାରୁନି ଦେଖ ଆଜି ଆସିପାରିବୁ ହଁ देखा क्रेस देखा उड़ी देखा हाँ 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 चला चप्पल चप्पल हाँ 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 फाइनली पलि से छुआटा उदा देख केरम हो चलो